Gaging-ging. Ready na may mabutar guys. Ready na butar. Butar be. Para. Right. Mano balay outfit na mo? gaging oh. Manin balay na mo gaging ko lang gid siya karang kabayan lang gid ba. Back to back. Hayang-hayang kulob. Importante na matulgan. Mani balay na mo gaging namong baktason mo to dito dipita. Tara. Kung igsoon. Tara. Baktas ta mga giging. Mama. Ina si mama doon pada ang motor sa kon. Motor. Tara. Sabay may mga giging baktas be. Dah, tara sa. Skr. Ano si Bisaya Vlog. Guwapo kayo, chinito. Batilag na ako. Tara sa. Dari Agagang si hugot. Kwan, among igagang luwag. Guwapo kayo. Nga, Shout out. tulingin. Tara. Shout out sa taga Marangog dyan. Butar kami guys. Uy, butar kami guys, butar kami. 5K. First time, tag 500. Daw ko guys. Direk. Founder. Si Kuko Martin guys. Abot na. Abot at Kuko Martin. Daw. Ah. Neer. Suka yung kumpa ko. Ready na butar tag kuan 500. Ma, yawe sa kuan ma. Uwa lagi dito ma. Yawe sa kuan, Sky go. Uwa mo dito.